سلام سلام كبراتن فتواتن بيتسب دعمات ميديا زي دعمات ميديا يوم نمدبنا لايك شيرنا قبركم كتتلونا عدمكم كم دمام نازي كانت حدش زخونكم سبسكرايبنا قبركم بيتسبنا قنوم نتوبنا ذلهم كل عينة دقف كابل بي نمسجنكم زهلوكم رئيت دما أبتي نريت موهابي كتقرفلنا ويدما بإيميل أدراشنا دعمات ميديا عسران حمشتن @gmail.com كتلو قلنا عدمنا أيوم نابتم نرومي وانا ويلنا زحزنا لكم حابريتات كنحلف صبر زينا حيلتات أمحرا كاب معراب تقرأي لغيقهم كابتي كبابي استلأخ حبريتا كم زرقا قصهم أب كبابتات والكايت دانشا كساب كتما حمورا زنبر حيلي أمحرا كدل لغيقلهم بشم تكذا زبعي يخون كالوت عطقوات أبتي خبابي حزي كم زيلهم كابتي خبابي ندأمات ميديا زتلأخ حبريتا يقلس اتي كاب معراب تقرأي زتلأخ تلول حبريتا كم زملاختهم اتهم بوتاتات دمام سراويت فيدرال كم استقلتهم تافلت اللهم بزي مخنيات كاب والكايت كساب حمران زحاش سلاماو منقسقاس كم زلو ايو تفليطو زلوم قدمي استوسنه معتታት كاب قدمه جنبار شررينا زنبر دفاع صلاي قديفوم كم زخدو تغليص ايو ازي زملاختو نجر انتهالوم جنرال تادسه اب اديس ابابا كيدو سلطانون حدا عمت كنوح خلم مس زملكتهم امرار فيدرال اب غداي معراب تግራይን ካልኦትን አምንቁዘተ ከም ዘካየደ እዩ መንግስት ብልጽግና በበየናዊ ውሳኔ ቤጽሕፈት ቀደመ ሚኒስትር አብይን ተወሰነን ከምኡውን ብናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ውዕል ብዝፈረሰ ሕጊ ኣብ ክልላት ጣልቃ ዝኣተወሉ አንቀጽ ጠቂሱ ዕድመ ስልጣን ወድ ወረደ ንሓደ ዓመት ተናውሑ ኢሉ ኣውጁ እዩ بعلو اتي قدم منستر مرصا اكايده حدش منغستي كمسر زيم ابز بلو وان كوينو ناي بعلو نايتي قدم منستر سلطانون حامشت ورح طرح طريفو ونهالوم ادم سلطان بريزيدنت تادسغن نز قصل حدا عمت كناوا مفقادو زملاختو نغر تهالوم تراهلخن اب مريحنا تغاي اغواف تفاطيرو كم زلو فريطوم مريحنا تغاين حزب تغاين اب حمسمس زبل كونتات كصنح زلو ودليت ابي مخانو جهود كوينولم ازي نبوزحات تجرمه لحزب تግራይ ድማ ዝናዓቀ ውሳነ ምዃኑን በተወሳኺ እቲ ስርዓት ፀረ ህዝባውነቱን ጀኖሳይዳዊ ተግባራቱን ከሳብ ክንደየናይ አጠናኺሩ ይቅጽል ከም ዘሎም ዘርኢ ምዃኑ እዩ ብምባል ብዙሓት ወገናት ይቃወምዎ እቲ ካልእ መሕዘነ ተግባር ድማ እቲ ተቀባሊ ስልጣን እንታይ ክሰርሕ እዩ እቲ ስልጣን ተቀቢልዎ ዝብል መደንፀዊ ተግባር ኮይኑሎም በጀት ዘይብሉ እንታይ እዩ ከመሓደር ማያ ሰራሕተኛ ጠጠው ምስ ዘበለ መንግስቲ ከመይሉ ይክሰርሕ ነዳድን ሸቀጣትን ዝተዓፀው ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ከመሓደሮም ባንክ ተዓፅዩ ገንዘቡ ክጥቀም ኣብ ዘይከኣሉ ዓዲ ከመይ ይመሓደር መሬቱ ተወሪሮም ገዝኡ ተመንጢሉ ዝሃልቕ ዘሎ ህዝቢ ብከመይ ክመርሖ ይበሃል ዝብርን ካልኦትን ሕቶታት ይለዓሉለው ወሃብቱ ኢቶ ብዙሕ ሕቶ ምሕታት ይከኣል እዩ መልሲ ዝህብ ግን ክሳብ ህዚ የለን ዝበሉ ኮይኖም እቲ ተሸዋሚ ጸጥ እቲ በዓል ፈረቃ ውድብውን ጸጥ ኮይኑሉ ዝበሉ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ እዚ ክፈደ ኣይመተገበኦን እንተወሓደ ዋናዊ መብርሂ ክሓርሞ ኣይግባእን ነይሩ ብምባል ድማ ዘለዎም መረረት እናገለጹ ይርከቡ እቲ ሓይሊ ጸጥታውን መድሕን ህዝቢ የዝብል እንተኮይኑ ሓደ ነገር ክብል መተገበኦ ዝበሉ ወሃብ ትርኢቶም ወዲ ወረደ ዝኾነ መቐነይ ስልጣን ዝኸውን ዝተወሰነ መፍትሕታት ሒዙ መጽኡ ከም ዝኸውን ዘለዎም ተስፋ ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ለውጥውን ናይዚ ሓደ ውጽኢት ከም ዝኸውን ዝገመት ነገር እዩ ክብሉ ገልጾም ኣለዉ እዚ ማለት ብዚካ ፌደራል ካልኦት ዕጥቋትን ምሕደራን ኣልቂቕና ስለ ዘለና ተፈናቃሊ ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ፌደራል ሰራዊት ኮይኑ ከመለስ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብሉ ግምታት እውን ዝተለዓሉ ኮይኖም እዚ ነቲ ስልጣን መጠናኸሪ ክጥቀመሉ ጻዕሪ ከም ዝገብር ድማ ተገሚቱሎም ኣነ ዝከኣለ ነገርም ተፈናቀልቲ እውን ከመለስ ጽዕረ እዮም ይኹን እምበር ተቃውሞ ይገጥመንሎም ኢሉ ንዝጸረርዎ ተቀብሉነት ከስእን ከም ዝጽዕር ብፍላይ ነቲ ከልምሶ ዝደሊ ሕወሓት መውቅዒ በትሪ ዝኸውን መፍትሕታት ዝመስሉ ነገራት ምስ ፌደራል ተረዳዲኡን ቃልኣትዩን መጽኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ ጥርጣሬታት እውን ይለዓሉ ኣለዉ ድሌት ስርዓት ብልጽግና ድማ በዚ ውጥጥ ትግራይ ክትሕመስ نداري الناس نسم كونتات كوغوهر كم زعر فلطون علامون سلزخونم كم هزبي حد خوينام ربح هزبنا
ኣብ ምርግጋጽ ክንረባረብ ከም ዝግብአና ተገሊጹሎም ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ሕዚ ሰበር ዜና ተሰሚዑሎም ሕወሓት ድማ ኣብ ጉዳይ ፕሬዚደንት ታደሰ ኣመርኪቱ ሕዚ ህፁፅ መግለጺ ኣውፅዩሎም መግለጺ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምንዋሕ ሽመት ፕሬዚደንት ታደሰ ናባኹም ክነብሎም ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዝተወሃበ መግለጺ بمسرت سممع بريتوريا جزاوي من محدار تجري بخلتي أوي بوليتيكا وزرب تسمع معتي أكلات مالتون هزباوي ويانا حرنا تجرين منجستي إثيوبيان كتاش يجبها بمسرت زون ولقوا بزح عنك أفكاف زنبرون بزح كارسي زتقيادلون تنبرن نزحلفو ثلاث عامتات زسألهن جزاوي من محدار تجري بمسرت أتي سممع زقامتو بزرب حوحاتن منجستي إثيوبيان زتتايشم ينيروم انتخونا جن منجست إثيوبيا مقصلتا أتي نسمم بريتوريا بمتحاس كيف تصمم زسنها تكبرات جزاوي من محدار تجري كدمي سمم بريتوريا بزوج حقي أتي سمم ملء بملء بمتحاس نهاد عمت كنا وحكم زوج سنم ثمالي 3 مقابيت كل تشهن 10 شمونت أمة مرات كاب مع خنات زينا منجست إثيوبيا كن ردا كإلا لنا أزي وصانم كلتي أوي بوليتيكا وزرب تسمع معتي أكلات زي تجبرلون كاب أفلطن تصادفون هزباوي ويانا حرنا تجري حوحات وصاي زي تمحلفن بيناوي وصان منجسي إثيوبيا مخانوم نملا هزبنا أدرادرتي سمم بريتوريان محبرسب عالمن كنافلت نفتوم زد ألماوي زخرن مسجانا نسواتنا هزباوي ويانا حرنا تجري حوحات حدا ميازيا كل تشحن 10 شمونتن أمة مهرت مقالم تجري فتواتن كبراتن بيت سبدامات ميديا حزي حوحات بجلسي تقايم ولم ጉዳይ ምንዋሕ ሽመት ፕሬዚደንት ታደሰ ድማ ሕወሓት ውድቂ ከም ዝገበረ እዩ ዕላው ገይሩ ዘሎም ስለዚ ሕወሓት ዘይተቀበለ ሽመት ድማ ኣብ ትግራይ ዕድመ ክህልዎ ከም ዘይኽእል እዩ ዘመላኽት ስለዚ ሕወሓት ነቲ ሽመት ፕሬዚደንት ታደሰ እንዳሕዳእ ዘይተቀቢልዎም ሕዚ ዝፍጠር ኣብ ትግራይ ከቢድን ውስብስብን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ስለዚ ሕወሓት ብግልፂ ንሽመት ፕሬዚደንት ታደሰ ዕላው ብዝኾነ መግለጺ ተቃውምኡ ገሊጹሎም ኣፈልጦው ከም ዘይህበውን ሓቢሮሎም እስኪ ፈትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእይቶ ኣብቲ ነርእይቶ ምውሃቢ ክትገልፉልና ዕድመና እዩ ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ጉዳይ በጀትን ነዳድን ክሳብ ሶኒ ተፈቲሑ ናብ ትግራይ ክለኣኽ ምርዳእ ከም ዝተገበረ ተፈሊጡሎም ምንዋሕ ሽመት ፕሬዚደንት ታደሰ ስዒቦም ጉዳይ በጀትን ነዳድን ድማ ሕዚ ሶኒ 5 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብምሉእ ናብ ትግራይ ክልቀቕ ምዃኑ ተገሊጹሎም እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ እፎይታ ዝህብ ምዃኑ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ድኽመት መራሕቱ ግን ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ሕዚ ተሰሚዑ ዘሎ ዜና ግን ንህዝብና ንእሽተይ ትንፋስ ዝህብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ናብ ዝቐጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ቤት ምኽሪ ከተማ ኣላማጣ ንቤት ምኽሪ ወረዳታት ዞባ ማእከል ስዒቡ ሕዚ መግለጺ ይህብሎም ቤት ምኽሪ ከተማ ኣላማጣ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ዋዕላ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስለ ዝፈረሰ ብ2.7 ሚልዮን ዝተመረፀ ነባር ቤት ምኽሪ ትግራይ ከመለስ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሎም ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ገምጋም ሓይልታት መኸተም ሕዚ ይካየደሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ መብሪ ምሳሃቡ ድማ ውሳነ ክወሃብ እዩ ተባሂሉሎም ላዕለዎት ቁልፊ ኣመራርሓ ሰራዊትን ሕወሓትን ኣብ እዋናዊ ጉዳያትን ሽመት ጀነራል ታደሰን ኣመልኪቶም ይዝትየለው ተባሂሉሎም ኣብ ዝጣየሸ መኸተ ኮሚቴ ቁልፊ ኣመራርሓ ዝኾኑ ሓይልታት መኸተ ኣብ እዋናዊ ኩነታትን ኣብ ዝተናውሐ ሽመት ጀነራል ታደሰን ኣመልኪቶም ይዝትዩ ከም ዘለው ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዎም ከም ሓበሬታ እቶም ምንጭታት እቲ ብዶክተር ኣብይ ዝተወሃበ ሽመት ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ወፃእ ብነባር ንክልላት ጣልቃ ምእታው ዝፀደቐ ኣብ እዋን ዶክተር ሙሉ ነጋ ዝነበረን ዝተተግበረን ኣዋጅ ዳግም ብዝኾነ መልክዑ ፕሪቶሪያ ዘይጣቐስ
ብምዃኑ ቅቡል ከም ዘይኮነን ቅድሚ ሓይልታት መኸተ ናብ ተነፅሎን ውሳነን ምስጋሮም ሽሞቶም ንዝተናውሐ ጀነራል ታደሰ ብዝምልከቶ መብርሂ ክህቡ ከግበር ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ ተሓቢሩሎም ጀነራል ታደሰ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ምስ ኣማኸርቶምን ኣባላት ድህነትን ከም ዝተራኸቡን ዛጊድ ኣብ ስርሖም ከም ዘለውን እቶም ምንጭታትና ገሊፆም ኣለው ኣብ መላእ ትግራይ ዝፈረሳ ኣብያተ ምኽሪ ናብ ስራሕን ብምምላስ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ብምምላስ ናብ መኸተን ምእታው ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ዝዝከር ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝጭበጥ መፍትሒ ሒዞም እንተዘይተመሊሶም ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ዕድሎም ዝሓፀረ ከም ዝኾነ እዩ ዝግመት ካብዚ ጣጣ ከድሕኖም ዝኽእል ድማ ሽመት ዝሃቦም ዶክተር ኣብይ ዘላቂ ወይ መጽንሒ ፍታሕ ተመዛበልቲ ብምምላስ ወይ ኣፍልጦ ህወሓት ብምምላስ ጥራሕ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓይልታት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብዛዕባ ሽመቶምን ውዕልን መብርሂ ክህቡ ኣንፈት ስለዝተቐመጠ ዕላው ክገብሩ እዩ ትፅቢት ዝግበር ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ታደሰ ሕጋውነትን ቅቡልነትን ዘብሉን ተባሂሉ ብሕጊ አንጻር ናይ ፕረዚደንት ታደሰ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ስልጣን ተቐባልነት የብሉን ብውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ኣይኮነን ስልጣን ዝተዋሃቦም ድማ ተባሂሉሎም ጌታቸውን ወዲ ወረደን ብሓድሽ ዝወፀ ደንቢ ቁፅሪ 533 እዝባር 2015 እዮም ተሸይሞም ነይሮም እዚ ደንቢ ቁፅሪ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ተመሓይሹ ዝወፀ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ደንቢ ማለት እውን ሙሉ ነጋ ዝተሸመሉ ደንቢ ዝሰዓረ ደንቢ እዩ ተባሂሉሎም فتواتن كبراتن بسبب دعمات ميديا بقصالي بخالي حبريتها نرخبنا كساب شعوغن سلامن عنان تمنينا سلامن قسانتن نهزب تግራይ عوت نسراويت تግራይ